નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગત વિડિયો લેક્ચરની અંદર એટલે કે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું હિન્દીની અંદર પહેલું ચેપ્ટર છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા. એ પ્રાર્થના કાવ્યની અંદર આપણે પ્રાર્થનાના મહત્વ વિશે, પ્રાર્થના શા માટે કરવામાં આવે છે, પ્રાર્થના કરવાથી આપણને શું ફાયદો થાય છે, એ જ રીતે મિત્રો આપણને આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપવામાં આવેલી જે આ પ્રાર્થના છે, આપણે અવારનવાર પ્રાર્થના કરીએ છીએ, બોલીએ છીએ અથવા તો એ પ્રાર્થના ગાઈએ છીએ, પણ એ પ્રાર્થના આપણને શું કહેવા માંગે છે, એ પ્રાર્થનાનો ભાવ શું છે, એ પ્રાર્થનાનો વિચાર શું છે, એના વિશે આપણે કાવ્યની એ શરૂઆત પણ મિત્રો કરી ચૂક્યા હતા, જેની અંદર આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 1 ઉપર આપણે છેલ્લે વાત કરતા હતા અને આપણે ઈશ્વરને એવી પ્રાર્થનાના સંદર્ભની અંદર કે દૂર અજ્ઞાન કેવો અંધેરે એ પંક્તિઓમાં વાત કરતા હતા, જેનો ભાવાર્થ મેં તમને મિત્રો ગુજરાતીમાં એ રીતે પણ સમજાવ્યો હતો કે ભાઈ ખાસ કરીને હે ઈશ્વર, તું અમને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ, એટલે કે તું અમને જ્ઞાન આપ, જેથી કરીને અમારી અંદર રહેલું જે અજ્ઞાન છે એ દૂર થાય, અથવા તો અમારી અંદર રહેલી અજ્ઞાનતા છે એ દૂર થાય, અથવા તો અજ્ઞાનતા રૂપી અંધારું છે અમારા ઉપરથી દૂર થઈ જાય, અને સાથે સાથે અમે દરેક ખરાબ કાર્યોથી દૂર રહીએ, એટલે કે અમારાથી જાણતા અજાણતા ક્યારેક કોઈ એવા ખરાબ કર્મો થતા હોય તો એ બધા જ ખરાબ કાર્યોથી અમે દૂર રહીએ, અને તું અમને જેટલી પણ જિંદગી આપે, ભલે તું થોડી જિંદગી આપે અથવા તો વધારે જિંદગી આપે, પણ તું જેટલી જિંદગી આપે તું અમને એ સારી જિંદગી આપ, અથવા તો ભલાઈની જિંદગી આપ, કોઈની પણ સાથે અમારી દુશ્મનાવટ ક્યારેય ન થાય, બેર હોના કિસી સે, જેની આપણે વાત કરી હતી, એટલે કે અમારી ક્યારેય પણ કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ થાય નહીં. અને ત્યાર પછી આગળ વાત કરતા હતા કે ભાઈ અમારા મનમાં તેના પ્રત્યે ક્યારેય કોઈના પ્રત્યે દુશ્મનાવટ પણ ન થાય, અને કોઈના પ્રત્યે અમારા મનની અંદર, અમારા હૃદયની અંદર ક્યારેય પણ દુશ્મનીનો અથવા તો એમના પ્રત્યે બદલો લેવાની ભાવના કે પ્રતિશોધની ભાવના ક્યારેય હોવી પડે નહીં. यानी कि भावना मन में बदले की होना हम चले नेक रास्ते पर, अर्थात कि અમે પ્રામાણિકતાના રસ્તા ઉપર ચાલીએ, અમે નેક ઈમાનદારીના રસ્તા ઉપર ચાલીએ, તો અમને એવી શક્તિ આપ. હે પ્રભુ, તું દયાળુ છે, તું કૃપાળુ છે, તો આ શબ્દો આપણને આવી એ ભાવ છે વ્યક્ત કરતા હતા. ત્યાર પછી મિત્રો આગળ આપણે આજે પેજ નંબર 2 ઉપર ત્યાર પછીની પ્રાર્થનાના જે પંક્તિઓ છે એને આપણે સમજીએ તો હમ ન સોચે હमें क्या मिला है. क्या कहते हैं कवि कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है. એટલે કે આપણે हम कभी भी ऐसा न सोचे कि भाई हमें हमारे जीवन में हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्या मिला है, बल्कि हम यह सोचे कि हमने किया है क्या अर्पण, કે ભાઈ આપણે શું બીજાને આપ્યું છે, શું બીજાને અર્પણ કર્યું છે, એ જ આપણે વિચારીએ. દોસ્તો અર્પણ યાની કે દેના, સમર્પિત કરના, અમુક શબ્દો પણ છે લખતા જજો. અર્પણ તો દેના, જોઈ શબ્દાર્થ છે અર્પિત કરના, એટલે કે સમર્પિત કે અમે જીવનની અંદર ક્યારેય પણ એવું ન વિચારીએ કે ભાઈ અમને શું મળ્યું છે, પરંતુ અમે હંમેશા એવું વિચારીએ કે બસ આપણે એટલું જ વિચારીએ કે અમે બીજાને શું આપ્યું છે, અર્થાત હમ ન સોચે हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मंजूवन. એટલે કે અમારા જીવનની અંદર દરેકની વચ્ચે આપણે ખુશીઓના ફૂલ છે વેચીએ, ખુશીઓના ફૂલ છે બાંટીએ, જેથી કરીને દરેકનું જીવન સુંદર બને, મધુવન એટલે કે એક બાગ જેવું બને, બગીચા જેવું બને, ઉપવન જેવું બને, મધુવન તો ઉપવન
कि अथवा तो बाग કે આપણે ખુશીઓના ફૂલ એ રીતે વેચીએ જેથી કરીને દરેકનું જીવન એ બધાનું જીવન છે એક સુંદર બાગ જેવું બને, સુંદર બગીચા જેવું બને। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हरेक मन का कोना। એટલે કે આપણી અંદર રહેલી જે કરુણા ભાવ છે, જે દયા ભાવ છે દોસ્તો, કરુણા એટલે દયા, કે આપણી અંદર રહેલો જે દયાનો ભાવ છે તો જે કરુણાનો ભાવ છે, करुणा यानी कि दया, क्योंकि अपने मन के भीतर जो दया भाव है, करुणा भाव है, वह करुणा भाव का जल तू बहा के हर एक मन के यानी कि कर दे पावन हर मन का कोना। दोस्तों पावन यानी कि पवित्र, दरेक मन ने तू पवित्र बना दे, तो पावन बना दे। पावन अर्थात पवित्र, हर एक मन को पावन बना दे यानी कि हर एक मन को तो पवित्र बना दे। तो फिर से दोस्तों हम उसे कहते हैं कि भाई कवि कहते हैं कि हम न सोचे हमें क्या मिला, यानी कि हम ये कभी भी न सोचे कि भाई हमें हमारे जीवन में क्या मिला है, बल्कि हम ये सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है, दूसरों के लिए हमने क्या किया है, ऐसा हम विचार करें। हमें क्या मिला है ऐसा हम कभी भी विचार न करें, और साथ ही फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुर, यानी कि हम अपने जीवन की जो खुशी है, अपने जीवन की खुशियों के फूल है हम सब में बांटे, जिसके कारण सभी का जीवन सुंदर बन जाए, यानी कि उपवन बन जाए, एक बाग जैसा बन जाए, एक हंसता खिलता प्रसन्नता भरा बन जाए। इसी प्रकार हमारे जीवन की जो खुशियां है वो खुशियां हम सभी में बांटे। और साथ साथ कहते हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर, हे ईश्वर तू अपनी करुणा का, यानी कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपालु है, इसलिए तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन के हर एक मन का, यानी कि हम सबके मन के जो एक एक कोना तू पवित्र बना दे, यानी कि तू पावन कर दे। तो ऐसा सुंदर भाव ये जो पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने दिया गया। तो दोस्तों अब उसका हम गुजराती में, हमारी भाषा में उसे सरलता से समझने का प्रयास करें, उसे गुजराती में कैसे ट्रांसलेट करें, अनुवादित करें, तो हम उसे सरलता से समझ आएंगे। तो मैंने हिंदी में बताया क्योंकि आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाए वो हिंदी में ही लिखना है, इसलिए हिंदी के साथ साथ हिंदी में तो लिखना है और गुजराती में आप लोगों को ये बोलना भी पड़ेगा, यानी कि जो आप गुजराती में उसे समझेंगे तो आप सरलता से उसे याद रख पाएंगे। तो हम गुजराती में उसके हमें दोस्तों कदी पण એવું ન વિચારીએ કે અમે અથવા તો અમને શું મળ્યું છે, કે મિત્રો આપણે ક્યારેય પણ એવું વિચારવું ન જોઈએ કે આપણને શું મળ્યું છે, પરંતુ આપણે એવું વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ આપણે બીજાઓને અથવા તો આપણે અન્યને શું આપ્યું છે, કારણ અમે પોતાની ખુશીઓના જે ફૂલ છે બધામાં વેચી દઈએ, અમારી ખુશીઓ છે આપણે બીજાને પણ વેચી દઈએ, અને એ ખુશીઓ વેચવાથી દરેકનું જીવન, બધાનું જીવન છે એ ઉપવન જેવું, એટલે કે સુંદર બાગ જેવું, સુંદર બગીચા જેવું ખીલેલું હર્યું ભર્યું રહે। એટલા માટે આપણે દરેકને આપણી ખુશીઓ છે એ વેચવાની છે, બાંટવાની। સાથે સાથે શું કહે છે, હે ઈશ્વર તું તારી કરુણાનું જળ છે એ દરેકની અંદર તું અમારાની અંદર વહાવી દે, અમારી અંદર તું વેચી દે, જેથી કરીને અમારા દરેક મનુષ્યના मननो एक एक कोना, यानी कि ये मन का जो एक एक कोना है वह पवित्र बन जाए, यानी कि तू तारी करुणा रूपी जे दया रूपी जे करुणा है तो करुणा रूपी जल तो अमारा दरेक मनुष्यना मनना एक एक खूणानी अंदर एक एक कोने के भीतर तो बहा दे, अर्थात जेनाथी अमारुं दरेकनुं मन से पवित्र बनी जाए, पावन बनी जाए, जेथी करीने अमे क्यारेय पण खराब कर्मों करवा माटे आगळ न वधीए, खराब कर्मों करवा न जईए, ने अमाराथी जेटला पण कार्यो थाय ए भलाईना काम थाय, सत्कर्मोना काम थाय, अमे बीजाने उपयोगी बनीए, बीजा माटे अमे भाईचारानी भावना केळवीए,
દરેકના દુઃખના અમે ભાગીદાર બનીએ, આવું તું અમારા મનને, આવા અમારા હૃદયને તું પાવન બનાવી દે, તું પવિત્ર બનાવી દે. ત્યાર પછી મિત્રો આગળ કહે છે હમ અંધેરે में हे रोशनी दे. क्या कहते हैं? हमें अंधेरे में ही रोशनी दे, यानी कि हे ईश्वर हम अज्ञान के अंधेरे में. दोस्तों यहाँ पर अंधेरा का मतलब जो अंधेरा है हमारे अंदर, हमारी भीतर पड़ी हुई जो अज्ञानता है, એટલે કે આપણે કેટલીક વસ્તુ છે આપણી અજ્ઞાનતાને કારણે આપણે સાચી જાણકારી આપણને હોતી નથી. એટલે कवि ईश्वर से ऐसा कहते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें अंधेरे में रोशनी दे. हे प्रभु, हे ईश्वर, तू हमें हमारे जीवन में जो अज्ञानता रूपी अंधेरा है, वह अज्ञानता रूपी अंधेरे को मिटाकर तू हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे. हमें तू सच्ची बुद्धि दे, सच्चा ज्ञान दे, जिसके कारण हमारे हृदय की, हमारे मन की जो अज्ञानता है वह दूर चली जाए. खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, यानी कि हम अपने आप को दूसरों के साथ दुश्मनी में, यानी कि एक दूसरों के साथ दुश्मनी कर अपने आप को मिटा ना दे. खो देना यानी कि मिटा देना, यानी कि हमारे जो ये मूल्यवान जीवन मिला है और ये मूल्यवान जीवन को हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी में, एक दूसरे के साथ राग द्वेष की भावना करके हम अपना ये मूल्यवान जीवन है वह हम मिटा न दें. इसलिए हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, यानी कि हम अपने जीवन में जो हमें खराब कर्म, यानी कि जो हमें जो अच्छे कर्म नहीं होते, इसकी सजा भी हमें तू दे, यानी कि ईमानदारी के साथ, ईश्वर के साथ का ये यहाँ पर जो स्वीकार भाव है. इसलिए कवि कहता है अगर हे ईश्वर हमसे जो कोई गलत काम हो, हमसे कोई जो झूठा काम हो, तो इसकी सजा भी तू हमें दे. और इसलिए कहते हैं हम सजा पाए अपने किए के, એટલે કે અમારાથી કોઈ ખરાબ કામ થાય, કોઈ ગલત કાર્ય થઈ જાય તો તું અમને સજા પણ આપ. એવી એક સ્વીકાર ભાવની પ્રાર્થના અહીંયા કરવામાં આવે છે. મોત भी हो तो सहले खुशी, એટલે કે એ અમારા કરેલા ખરાબ કર્મ કે ગલત કર્મ की वजह से अगर हमें जो मौत की सजा भी मिले तो भी हम उसे सहने के लिए हम तैयार हैं. इसलिए कि मौत भी हो तो सहले खुशी से, यानी कि अगर हमें तू हमारे किए हुए गलत कर्म से जो तू मौत की भी हमें सजा दे तो भी हम उस सजा को हंसते हंसते उसे सहन कर ले. ऐसी तू हमें शक्ति प्रदान कर. और कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, यानी कि हमारा जो कल, जो बीता हुआ समय जिस प्रकार गुजरा है, यानी कि पसार हुआ है, वह फिर से हमारे जीवन में कभी न गुजरे, यानी कि कभी न आवे. आने वाला वो कल ऐसा होना, अर्थात जो हमारे जीवन में आने वाला कल जो था वह ऐसा न हो, अर्थात हमारा आने वाला कल आज का, यानी कि आज से अच्छा हो, सुंदर हो. हम गलत रास्ते से दूर हटकर हम सही रास्ते पर चले और हम जो कभी भी दूसरों का बुरा न इच्छे, यानी कि दूसरों का बुरा न करें, यानी कि जो हमने कल जो बिताया उससे भी आने वाला कल हमारा अच्छा हो, यानी कि हम अच्छाई के काम करें, हम भलाई के काम करें, ऐसी तो हमें शक्ति दे. और बाद में कहते हम चले एक रास्ते पे, यानी कि हम ईमानदारी के रास्ते पर चले, हम निष्ठा के रास्ते पर चले, हम प्रामाणिकता के रास्ते पर चले. हे प्रभु, हे ईश्वर, तू दयालु है, तू हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे. तो दोस्तों ये हमने हिंदी में समझे और इसी पंक्तियों को हम अब हमारी मातृभाषा में गुजराती में समझने का प्रयास करिए. तो कवि कहते हैं कि भाई अमे एम कदी पण न विचारीए के अमने शुं मळ्युं छे, अर्थात हम आगे कि हे ईश्वर अमे अज्ञानताना अंधारामांथी, अर्थात क्या कहते हैं कि हम अंधेरे में है रोशनी दे, अपनी करुणा का जल तू बहा दे. यानी कि शू कहशे, हे ईश्वर अमे अज्ञानताना अंधारामां छीए, हम अंधेरे में रोशनी दे. इसलिए एना माटे शू कहे प्रभु अमे अज्ञानताना अंधारामां छीए, એટલે કે અમે જાણતા નથી, અમે અજ્ઞાન છીએ અને એટલા માટે તું અમને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ. અમે અજ્ઞાનતાના અંધારામાં છીએ એટલા માટે તું એ અમારું અજ્ઞાનતા દૂર કરવા માટે તમને એ અજ્ઞાનતાની અંદર જ્ઞાનનો તું
प्रकाश आप अथवा तो ज्ञाननी तो रोशनी आप। અમે એકબીજા સાથે ક્યારેય પણ દુશ્મનાવટ કરી બેસીએ નહીં અને એ દુશ્મનાવટ કરીને અમે અમારો પોતાનો નાશ ન કરી દઈએ, અમે અમારો પોતાનો વિનાશ ન કરી બેસીએ, અમારો પોતાનો વિનાશ ન થાય એના માટે તું અમને એવી શક્તિ આપ, જેથી કરીને હે ઈશ્વર જો અમે કદાચ કોઈ ખોટું કામ કરીએ, કોઈ ગલત કામ કરીએ તો તું અમને એની સજા પણ આપ, અને એ સજા કદાચ મોતની પણ હોય અથવા તો મૃત્યુદંડની સજા પણ હોય તો પણ એ અમે સજા અમારા કરેલા ગલત કર્મને કારણે અથવા તો ખોટા કર્મને કારણે અમે હસતા હસતા આનંદ સાથે એ સજા અમે સહન કરી લઈએ, તો અમને એવી શક્તિ આપ। અને કાલે જે ખરાબ ઘટનાઓ બની છે તે ફરીથી પાછી અમારા જીવનની અંદર એ ઘટનાઓ ફરી પાછી ન ઘટે, એટલે કે ગઈકાલે જે બનેલી ખરાબ ઘટનાઓ છે આવતીકાલે ફરી પાછી અમારા જીવનની અંદર એ ક્યારેય ખરાબ ઘટના ન થાય। અર્થાત ટૂંકમાં કહે છે કે આવનારી કાલ છે ગઈકાલ જેવી ખરાબ ન થાય। અર્થાત ચલો શું કીધું કે આને વાલા હો કલ हो ना, यानी कि जो आने वाला कल है वो हमारे जीवन में कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि खराब नहीं होना चाहिए। એટલે ફરી પાછું મિત્ર અહીંયા દોસ્તો કે ભાઈ હે ઈશ્વર અમે અજ્ઞાનતાના અંધારામાં છીએ એટલે તું એ અમારી અજ્ઞાનતા દૂર કરવા માટે તું અમને જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ આપ। અમે એકબીજા સાથે ક્યારેય દુશ્મનાવટ ન કરી બેસીએ અથવા તો દુશ્મનાવટનો ભાવ કરીને અમે અમારી જાતનો અમારો પોતાનો નાશ ન થઈ જાય, અમારો પોતાનો વિનાશ ન થઈ જાય એટલા માટે હે ઈશ્વર જો અમે કદાચ જીવનમાં ક્યારેય કોઈ ખોટું કામ કરતા હોય, કોઈ ખરાબ કામ કરતા હોય તો તું અમને સજા, અને એ સજા કદાચ મોતની સજા મળે તો પણ અમે સહન કરી લઈએ એવી તું શક્તિ અમને આપ, જેથી કરીને અમારા જીવનની અંદર જે ગઈકાલે ખરાબ ઘટનાઓ ઘટી હતી આવતીકાલે ન ઘટે, અર્થાત એ ફરી પાછી જીવનની અંદર આવતીકાલે એ ઘટનાઓ ઘટિત ન થાય, એટલે કે અમારી જે ગઈકાલ છે એ આવતીકાલ જેવી ખરાબ ન હોય। હવે દોસ્તો તમને એનો ખ્યાલ આવી ગયો છે। ત્યાર પછી આગળની જે કાવ્યના અથવા તો પ્રાર્થના કાવ્યના અંત તરફની આપણે જે છેલ્લી પંક્તિઓ જોઈએ તો શું કહે છે કવિ, હર તરફ जुल्म है बेबसी है, हर तरफ जुल्म है और बेबसी છે। તો દોસ્તો जुल्म એટલે કે અત્યાચાર, बेबसी એટલે લાચારી શબ્દો भी जुल्म बेबसी એટલે लाचारी। और एक शब्द और है कि भाई सहमा सहमा सा हर आदमी, सहमा सा यानी कि डरा हुआ। तो मित्रों आप पंक्ति मित्र अगला शब्द है ज्यादा पसंद शब्द थमी, थमना यानी कि रुकना, रुकना या ठहरना। और एक शब्द है तेरी रचना, यानी कि रचना यानी कि बनाई हुई सृष्टि। तो मित्रों अगला शब्द याद रखिए पंक्ति अपने सरलता थी समझिए क्या कहते हैं कवि, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, यानी कि आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं और साथ साथ लोग उन्हें रोकने के लिए असमर्थ है। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी, यानी कि हर तरफ उसे लोग जो रोकने के लिए आज अत्याचार जुल्म हो रहे हैं और साथ साथ लोग उसे रोकने के लिए असमर्थ है। हर आदमी आज डरा डरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि सहमा सहमा सा हर आदमी। कि दोस्तों आज का वातावरण कैसा है कि भाई आतंकवाद डरा हुआ हर आदमी है, यानी कि आज हर आदमी अत्याचार
को सहन कर रहा है, यानी कि आज हर आदमी हर तरफ अत्याचार हो रहा है और सभी लोग लाचार है, बेबस है और सहमा सा डरा हुआ है, એટલે કે દરેક વ્યક્તિ આજે ડરેલો છે, डरा हुआ सा आदमी। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, यानी कि आज दुनिया में पाप का जो बोझ है वह बढ़ता ही जा रहा है। न जाने कैसे ये धरती समय के कवि क्या कहते हैं कि भाई पता नहीं यह धरती कब कैसे उसे सहन कर सकती है, कि जाने कैसे ये धरती समी है। और साथ ही बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना की अंत हो ना जाए, कि भाई तेरी ममता से तू ये उसका जो बोझ तू उठा ले, यानी कि क्या कहते आज पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और साथ साथ पता नहीं यह धरती कब तक ये पाप ये बोझ ये कब तक सहन करती रहेगी, क्योंकि आज चारों ओर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, लोग उसे रोकने के लिए असमर्थ है और साथ साथ हर आदमी का जीवन आज डरा हुआ सा सहमा हुआ सा है और इसलिए पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है और पता नहीं कि भाई धरती यह कब तक कैसे सहन करती रहेगी। हे परमात्मा तू अपनी ममता के बल से, हे ईश्वर तू अपनी शक्ति से अपना ममता के बल से तू ये धरती के इस बोझ को उठा ले, जो पाप का बोझ है, जो अत्याचार का बोझ है, जो जुल्मों का बोझ है। हे परमात्मा तू अपनी शक्ति से अपने बल से तू ये बोझ को उठा ले और जिससे तेरी बनाई हुई दुनिया नष्ट होने से बच जाए। मित्रों છેલ્લી બુક જેના કારણે તારી બનાવેલી આ સૃષ્ટિ છે એ નષ્ટ હોતા થતા તો એનો વિનાશ થતા ये बची सके। तेरी रचना का ही अंत होना, अर्थात तेरी बनाई हुई ये सृष्टि का अंत कभी भी न हो। इसलिए तू अपनी शक्ति से अपना सामर्थ्य से तू उसे बचा ले, अपनी ममता से अपनी माया से अपने प्रेम से तू ये पाप को यानी कि ये धरती पर पड़े हुए बोझ को, जो अत्याचार जो जुल्म है, जो लाचारी है, जो बेबसी है, उन सभी अत्याचारी को तू अपनी करुणा से अपनी दया से तू बचा ले, ताकि तेरी बनाई हुई ये जो सृष्टि है, तेरी बनाई हुई ये जो पृथ्वी है उसे विनाश होने से यानी कि वह नष्ट होने से बच जाए। फिर दोस्तों हम इसे अपनी मातृभाषा में जो ट्रांसलेट करें उसे समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों आज बधी बाजुए अत्याचार थई रह्यो छे, आज दरेक बाजुए मित्रों ए जुल्मों से थई रह्या छे, लोको तेने रोकवामां असमर्थ छे, એટલે શું કહેશો બેબસ છે, લાચાર છે, એ લોકો એ जुल्मने अत्याचारने रोकवा માટે એ લાચાર છે અને साथे साथे शू के दरेक माणस आज भयभीत देखाय छे, दरेक माणस आज डरा हुआ है, दरेक इंसान आज भयभीत थयेलो देखाय छे। पापनो भार छे आज धरती पर मित्रों पृथ्वी पर पापनो भार छे वधी रह्यो छे ने धरती आ बधुं केवी रीते सहन करी शके। पछी વધારે પડતું पापनो बोझ ए धरती से कई रीते सहन करी शके ते હવે સમજાતું નથી। માટે હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, હે ભગવાન તું પોતાની મમતાના બળથી, મમતાની શક્તિથી તો મમતાની તાકાતથી તું શું કરે છે, ધરતીના આ ભારને તું ઉપાડી લે, આ બોજને તું એ તારી ઉપર લઈ લે, જેથી કરીને તારી રચેલી આ પૃથ્વી છે, તારી બનાવેલી આ સૃષ્ટિ છે, તો તારી બનાવેલી આ દુનિયા છે એ नष्ट थती बची जाए। कारण एटला बधा अत्याचारो वधी गया छे, एटला बधा पापो वधी गया छे जेने आजे रोकवा माटे माणस छे असमर्थ बनी गयो छे ने ए असमर्थ बनी गयो छे एटला माटे ए वधेला पापना बोझने कारणे धरती से दूषित थई रही छे अने ए धरती आ पापना बोझने कई रीते सहन करी शकशे। अने एटला माटे हे प्रभु तारी कृपाथी तारी ममताथी तू तारी शक्तिना बळथी तू आ धरतीनो उपरनो जे पापनो बोझ छे भार छे ने तू उपाड़ी ले, जेथी करीने तारी बनावेली पृथ्वी छे, तारी बनावेली आ सृष्टि छे ए नष्ट थती अथवा तो ए विनाश थती बची जाए। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आपणे सरल रीते आ जे काव्य छे काव्यनी समजूती अहींया
તમારી સામે વ્યક્ત કરવા માટેનો મિત્રો પ્રયાસ કર્યો. હવે અહીંયા આપણે અભ્યાસની અંદર કેટલાક પ્રશ્નો મિત્રો અહીંયા આપવામાં આવેલા છે. તેની અંદર અભ્યાસની અંદરનો પહેલો પ્રશ્ન છે કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. મિત્રો અહીંયા અભ્યાસના પ્રશ્નોની આપણે મૌલિક ચર્ચા કરીએ છીએ અને સાથે સાથે એ પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારે હોમવર્કની અંદર પણ લખવાના થશે. તો અહીંયા ખાસ કરીને પહેલો પ્રશ્ન છે અભ્યાસની અંદર કે ભાઈ मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते. अभ्यास के अंदर प्रश्न नंबर पहलो मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं. जो ये हमारा पहला सवाल है तो हम कह सकते कि लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं. कौन सा उत्तर देंगे कि इस प्रश्न के उत्तर में हम कहेंगे आज लोग ये भगवान की शक्ति पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, वह सबका मालिक है और वह सबका रक्षक है. साथ साथ भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि वह सबका रक्षक है और वह सर्व सक्षम है. आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जुल्म बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ साधारण आदमी का आज उन्हें रोकने के लिए असमर्थ है. जो सामान्य आदमी आज जुल्मों को, अत्याचार को वह रोक नहीं सकता है. तो इन अत्याचारों का अंत होता हमें कभी भी दिखाई नहीं देता है. इसलिए कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि भाई ऐसे समय में आप अपनी शक्ति का परिचय दे और ताकि उसके प्रति लोगों की विश्वास कम न हो. यानी कि वो अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि लोगों का उनके प्रति विश्वास कम ना हो, कमजोर न हो. इसी प्रकार दोस्तों आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते. दूसरा प्रश्न है धरती पर हर तरफ क्या है क्यों. कि धरती ऊपर दरेक बाजू चारे बाजू शू है क्या. तो हम कह सकते हैं कि धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, लाचारी है और हर आदमी आज डरा डरा सा है. यानी कि सहमा सहमा सा है. कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती कि जिसके कारण अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके. आज हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं देती. तो इस प्रकार दोस्तों लिख सकते हैं कि धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है और हर आदमी डरा डरा सा रहता है और ऐसी हमें कोई शक्ति नहीं दिखाई देती जिसके कारण अत्याचारियों का वह सामना करे और उन्हें लोगों के रास्ते से रोके. तो ए रीते मित्रों बीजा प्रश्न तमे जवाब से आपी सको. त्यार पछी मित्रों त्रीजो प्रश्न है हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं क्यों. कि भाई આપણે આ જગતની અંદર શું અર્પણ કરવા માંગીએ છીએ શું. તો हम कह सके कि हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना છે. આપણે જગતની અંદર સુખ શાંતિ મૈત્રી ભાવ મિત્રતા ભાવ એ આપણે આપવા માંગીએ છીએ, અર્પણ કરવા માંગીએ છીએ. કારણ કે आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, साथ साथ जीवन में सुख शांति का अभाव है. लोग एक दूसरे के शत्रु बने रहे, दुश्मन बन गए हैं और वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है, प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर है. इसलिए इस अशांत और दुखी जो लोग हैं उसे हम यानी कि जो अशांत और दुखी जो जगत है उसमें हम सुख शांति प्रेम और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं. तो इस प्रकार ये आप जवाब लिख सकते हैं. उसके बाद का जो तीसरा सवाल है हम सभी को क्या बांटना चाहता है क्यों. यानी कि हमें बधाने शू वेचવું જોઈએ શા માટે यानी कि क्यों. तो हम कह सकते हम सभी को खुशियों
हमें सभी को खुशियाँ बांटना चाहते हैं, यानी कि हमें सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं, क्योंकि अपने आसपास लोगों की खुशी बनाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हमारे आसपास पास पड़ोस में सब लोगों की खुशी बढ़ाना, सभी को खुश करना वो हमारा एक नेक जो कर्तव्य है, और उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। जो हमारा पड़ोसी आनंदित होगा तो हम भी आनंदित रहेंगे। इसलिए हम एक दूसरे के साथ हम अपने जीवन में एक खुशियाँ बांटना चाहते हैं, और वह खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, ताकि उनके जीवन में कांटे होंगे तो हम उस कांटे को चुभन कर हम उसके जीवन में हमें भी कांटे महसूस होंगे। अभी हमारे पड़ोसियों के पास जो कांटे हैं तो हमें भी उसको महसूस करना पड़ेगा, और वह खुश होंगे तो हम भी खुश रहेंगे। इस प्रकार जो यहाँ पर हमें सभी के साथ खुशियों के फूल हमें बांटने चाहते हैं। अगर ये नहीं बांटेंगे तो क्या होगा कि अगर हमारे नजदीक आसपास के लोगों के पास जो कांटे होंगे तो हमें भी वह कांटे चुभेंगे, इसलिए हमें भी इसका दुख, जो वह दुखी होंगे तो उसके दुख का हमें भी महसूस करना पड़ेगा। इसलिए आज हम उनके सभी प्रकार के दर्द से बचने के लिए उन सबको खुशियों का फूल बांटेंगे, उन सभी को सुखी करने के लिए हम खुशियों रूपी फूल बांटेंगे। और अंतिम पांचवा सवाल है, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है? लेकिन बधानु जीवन सुंदर उपवन बनी जाए, बगीचो बनी जाए, तो भावार्थ है क्या? तो कवि कहना चाहते हैं कि भाई मधुवन का अर्थ है बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। क्या है मधुवन का अर्थ? के सुंदर बगीचा के जहाँ पर सुंदर तरह तरह के खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। हम सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। એવી રીતે મિત્રો અહીંયા કવિ કહે છે કે આપણે પણ આપણા જીવનની દરેકની વિશે ખુશીઓના ફૂલ છે વેચવા જોઈએ। એ ફૂલ पाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी, और खुशी के फूल पाकर हर एक व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता होगी, यानी कि जो उदासीनता से वह नहीं रहेगी, और उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, और सभी का मन प्रसन्नता से, सुख से, आनंद से वो भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास के अनुभव करेंगे। जो सभी लोग आनंद और उल्लास का, उत्साह का अनुभव करेंगे, इस प्रकार उनका जीवन भी सुखी बन जाएगा। तो इसी प्रकार उनका जीवन भी सुखी बन जाएगा। तो इसी प्रकार हमें सबका जीवन इसी प्रकार हम मधुवन बना सकते हैं। तो અહીંયા આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર મિત્રો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આવતા નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આગળનો જે આપણા અભ્યાસનો પ્રશ્ન નંબર 2 થી આપણે એને આગળ વધશું। પરંતુ હોમવર્કની અંદર મિત્રો તમારે આજે પ્રશ્ન નંબર અભ્યાસનો પ્રશ્ન પહેલો બીજો પ્રશ્ન છે અહીંયા આપેલો છે, ધરતી પર હર તરફ क्या है? प्रश्न नंबर धरती पर हर तरफ क्या है? प्रश्न नंबर तीसरो से मित्रों कि भाई सबका जीवन हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों? प्रश्न नंबर 4 हम सबका जीवन भी बन जाए मधुवन का भावार्थ समझाइए। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 થી 4 होमवर्क में लखवाना मित्रों आ 4 प्रश्नों जवाब
5 જે પ્રશ્નો છે એમાંથી અહીંયા મેં બોર્ડ ઉપર જે 4 પ્રશ્નો લખ્યા છે જે 4 પ્રશ્નોના જવાબ છે આપણે હોમવર્કની અંદર તમારે તમારી નોટબુકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે મૌલિક રીતે મિત્રો આપણે જે કાવ્ય ભણ્યા છે એ કાવ્યની સમૃદ્ધિના આધારે સાથે સાથે મેં તમને એમના જવાબ મારી રીતે અહીંયા મેં તમને મૌલિક રીતે આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. તમે પણ આ પ્રશ્નના જવાબ સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત રીતે હોમવર્કની અંદર તમે લખી લેજો. અહીંયા આપણો આ વિડીયો લેક્ચર છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આગળ અભ્યાસના અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું.